بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا هر کلا چراغ عذاب زمنگا نجینا خلاص کمنگا هود علیہ السلام والذین آمنوا او آغا کسان چی ایمان راوڑو ماود سرا برحمت مننا پر رحمت زمنگ باندے ونجیناهم او خلاص کمونگ دی لرا من غذاب غلیظ دا غذاب سخنا وتلک عاد او دارنگی عادیانو جہدو چنکاری کڑو بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ بی آیات ربیم پایاتنو در اخپل باندی واسو رسولہو او نافرمانی کڑیوا د پیغمبرانو داغا واتبعو او تابیشو امر کل جبارن دا حکم داریو جبارن سرکشا عنید عنادگر واتبعو او ورپسیش پیاز دنیا بدی دنیا کے لانتن لانتا ویوم القیامت یو پرز قیامت الا خبردار ان عادن یقینن عادیان کفروا ربهم کفر کڑو پر اخپل باندے الا بدل یاد خبردار حلاکت د پارد عادیانو قوم هود چکوم د هود علیہ السلامو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا لِگلو من سمودیانو تارور دی صالح علیہ السلام قالاوی صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ وکم ازما عبادتو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسو لا بلا جتروا ما سوا دا اللہ نا وانشاکم دا اللہ پیدا کری تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم واباد کری تاسو فیا پدی کے فاستغفروا بخنو غاڑی دا اللہ نا ثم توبوا الیہ بیا توبہ باسی اللہ تا ان ربی قریب مجیب یقیناً رب زمان ازدی دے مجیب قبل ان کے دے